Aseni. Mais so alo bana sa kucha. Aseni ni? Ah, ali banyetro. Abandi benyetro. Nani wana? Donc, ba collègue na ngona. Collègue na ngona. Ba futa ngalo wa bando fute. Wana mwana musala tilelo. Oh, mbako répondre ka jamais pas muta fingi mongol wana. Ya tilelo donc ba pona ka tingile sila. Soki muto ça l'émission a ko répondre mutu to bengina. Ah? To bengina. Non, on répond les imbéciles. Bilo bi quadra corra qui pagate. On répond les imbéciles par les silences. Parce que artiste est congolais, à sa émission et déranger Bino. On va agiter le mouvement. On va agiter le mouvement. Vous profitez qu'il y a silence là. Et vous profitez qu'il y a silence là. Abi tonton, est-ce que ma kambu oyo faire à l'obi? Votre quartier là, t'es pas supportant. Yomo lobi, yomo lobi c'est que ah. Comment on sait la faire? Ah, et bon autant on va temps yo kutanga ah. Comment on otanga ki? Il y a lobi là. On a chimie. Parce qu'on a le bas. Na ba mai. Na ba pote à part ça. On met la mai. Pour ça mai mamite mamoto na bisio. L'émission mongolo. Il va ça na émission. On m'a le tira single. On a collègue na ngai c'est normal. Le somoni na sa charger na magambo boye. Eza teke pona kufinga te pona nina zo riaka ndezo pesa pour aussi. Na mwa wa théâtre. Bona mwa wa théâtre. Tunangani mtu loka quadra kuraman. Mtu loka profilo mide juvenal. Kaka na voix na wana. Kaka na voix na wana. Asala ba magambo epele ya kinka. Avant que internet existe, asala magambo le Prende tozelo kota papier, elenge ya Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Maxime Bio Café. Yango. On connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. une année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à Ka, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman, t'es loco, ils ont mis sa mission dans le couple. Tout ok. Bio Café et au salation de Teleng. Tomé la cana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Wa Peter. T'es dans ma campagne ah. Peter m'appelle de Libondas. Boni. Ouais. Peter m'appelle de Libondas Masarangai. Chana yo wana ya mokonzi wana na ebiso na kati ya YouTube esa ba makambo fort. Non na ebiso ko tout petite sœur na ngai abetaka YouTube abeti Peter Mapende comme ça mon achat wana ya mokonzi wana ah te osali prestation moi bien. Ah, t'aimes la moi bonne. Non. Wa Peter Mapende. Rappelez-moi Peter, rappelez-moi non. La émission ça la Ndé. Ah ça vous combien? Et pour la zanabi mwana chano moi crédit na bino na kino nano mutana melaki obi na ko poete. Non. Nazo ko poete faire la scène émission nazo finana. Ndo bota ka community. Alors, la benga mboke tumbi na so mboke ko l'épisode l'épisode na la tachano crédit baba te crédit so ko ma acheter boni simple mission ko ma acheter na benga na tuna na oto na nani moi mobali mo bandili comment ça Jina bisoke umona mobali mo ameliba no ali abandi liboma. Liboma non en fait bino benga liboma lorsque quelqu'un parle juste la vérité. Non quand quelqu'un parle de n'importe quoi, il pense qu'il ne connaît pas. N'importe quoi par rapport à quoi. Quand il parle dans ces phrases, tu verras quelle français là. Il parle que là c'est un liboma. Parce que elo nyongo est choqué bino. Ah, il fait le gola tant le bif.
ya mambo tanga na bakombo te otali kombo yobo bangia yobo bangi te na bien émission fait rigoler yo tali yango nakosote nani mongol mo ba dimi kolo na biso mongol na zambisi na biso ta baba mama maboma me mongol ne ki azolo ba mambo ebite na biso na kompo azolo ba mambo ba immeuble ebite na ebite ebi immeuble c'est quoi ebi immeuble te je vais là na biso na zo kompo ete mongol na biso attends tu balia banie il n'importe quoi na biso na polémique na Karine Mokonzi munoko solo na ka ngote tosola bien nebiso mongola meli noir si otaka mongola meli noir ezande nebiso mongola nasalaka biso mokala po mona ki mongola ne afinga jibe vie na epeka jibe vene biso ki mongola ne vene ezalaka makasi kuta bunga mwa moke suka na mongola na biso bana poto bao yema Obi Georges Kalou mutabengi nga bisina te tchano abenga tonga expliquer ngobi mission mo mongol mo ne on a crédit na benga Kiriko, ça vous fait mal lorsque vous passez les émissions pour insulter les gens. Please, non, please. Est-ce que moi je suis en train d'insulter quelqu'un ici? Non, c'est comme tu es. Alors, en plus, yo kutanga awa te yo binga kibagate quadra la on repole imbécile on so la segozolo ba mu faut citer ko bole wono banga ito so yo awo citer ko bole ngana lo baga ka mongol mo citer ko bangi mongol mo ba yo ko bangi mongol mo ba li wala comme on a te me mongol yo ko bangi na bangal tangi ko mongol ngate ko moni mongol si sono ba oui yo to rande moko te tande mote tande mote me no ka moni no ko pote faire ko la salle mission mo boy azolo ba lo ba ba ngote na kombo maza pere comment autant kombo non mais c'est juste une belle émission à Sana Karina c'est juste que au moins biso ba congolais on a tande crédit na bien na bona na bien si na mongol mo azolo ba trop non biso please obi solo tamboli na biso ya mapanga te ale libane est-ce que tu me ale libane abengi papi sibami ya Luxembourg abengi nga ajaki suka abengi nga mami mati abengi nga dotara États-Unis so bengi comment please Angola ba bengi mapena lione oloba trop abengi nga papi kosi abengi nga neso ba ko tuba sanga mongolo mo ba zolo ba Kiriko Amélie Bascol, Amélie Pierre a tiré mon wana kati. Yo kate amede amo biso ngasko ngala wanga nyongo mais mongola na ngima yango. Ngasko na wanga nyongo te. Kiriko, pourquoi congolais ça difficulté? Toura esala nga. Yo passer mongola ko moluba esala nga passer vraiment. Pourquoi congolais ça a difficulté à vérité comme ainsi? Vérité comme ainsi. Voilà. Tant yo oyo kutanga awa na temi na osala peine nga na osala moto bimi mbala mo yo somba crédit parce que artiste congolais mo a sa émission et déranger bino on va chuter le mouvement on va chuter le mouvement lo bel wa baba lo baba mtandolo tabandolo batalo bile bo profiter qui na silence na e et bo profiter qui na silence na e pasteur nani a délivrer a sala a lo banon kam bo profiter qui na silence na e en disant qu'il y a eu le bâté à le baraté. Ah, on comprend les psychos. On comprend les psychos. Dérangé, et dérangé. Mon a saboli patron. Mon a saboli patron. Tu es tombé à l'isolo. Tu es tombé à l'isolo. Mongol. Comment tu t'en as awa mututa la saga mission nani. Faut ça mobali. Mongol batanga. Sala mobali. Mongol batanga. Mongol batanga te. Compo de mon compo était mongol roloba ni na TV. Aloba na yoka mongol aloba elora des niveaux za immeuble eza immeuble te vraiment ya biba immeuble. Ya bule bandaka ba pigeon no ba batonga wana bandaka ba pigeon batonga ka wana ngi ba immeuble za meuble. Aduna immeuble za meuble na za meuble ba immeuble.
lobi quoi donc vous mambo non lo bané bité pas lo bané alors bané fela landa ba comportement né quoi Kiriko ngana oluka to sala émission ndenge mabete mais soki yokana nu iswanga mongola lobi mais obiga pété ba plan mabe mongola assez dini a pété ba plan na ko sorti on na soupe na vérité elo yango na bombi elo yango subino elo reswanga yo pona micho bona ko sorti ko solo mide ko solo mide na kana ko ni via la misi mais na ko sorti yuzo fina ko solo mide ndimi sana intérêt ko mission maman ça on t'a pas le moucha ko na bona to ko vraiment on a pas le moucha masa so même so même choix yuzo fina ko solo mide mutazalaka patron comment ozofinga ko solo mide na speaker ko solo mide olomide mutazalaka patron na yo mutazalaka patron na yo comprendre a foot a light sao bilamba o ba musicien quartier na ko bandola a foot on a fait à mon nga foot ngai comprendre donc obenga président fali ipupa azalaka chef na yo maintenant ko po toujours finir par rapport à quoi kasi ngabo na capable de kufinga yo ozala chef na ngati kuna micho boza collègue na so pe na bito to vanda nga reno ozonga ba reposo parce que akena ni ma contraire bango de la micho bozo to zonga so ba reposo ozaka mwana musala kisi to soki olobi ke donc mela zela te omoni ameli bango aboyi kolongola bambuma pona comporta lo bakate mongola lobi la bouche là mongol alobi la compo était donc soki yokana si j'ai dit bien ba bière na a tshaka mungu to mungu simbite ba bi mungu et de zarabi soki olobi ke Jésus azala mwana musala ya Koffi Olomide afuta Yesu yope bon yope bato ba landa biso au faire quoi yoka biso bato comprendre na bato ba landa biso ozala pe domestique mwana musala ya faire rigola aloja yo malembe ngana yeba yebelinga wapi ngana to sala mission pas ngana yebelo wapi na banda ko ede alina passe animation passe animation aya osinga ngai pardon sinon te ba animation ni bando simba lorsque vous critiquez les gens tant mais on critique le problème la formule la vérité so ka osinga ngai pardon te ba se bene pe nyosi ni mabe sara mo msana na banda ko inde ko ede mo msenza mto futa yo futa mto be mo yepe akendaki juste le professeur akena ko ranger nzembo moko bo tika di wana eza ba leçon di so to gena ba réalité na bien so to gena ba vérité so to gena na ba vérité ba bande ko futa chaque fois mo osa musala na ba obinini ba bengaki yo kati ba bengaki aya oyemba ba pese mbongo ayemba ni ba bengaki aya oyemba ba pese mbongo bolola amela ba bulo ne abo imbongo makapalo kite na sima makapalo kite sikoyo lokola ba Sylvie déjà yembama na bien Sylvie déjà yembama maintenant ya ye ba bandeli Sylvie parce que faire aya yo ne mo pe le mo pa ko bandeli pe nzimbo oya yemba pa shikito po shikito aleke no yemba no donc mo pa ko ba ko bandela ba shana so tamsu pe ko salema mo pa ko bandela ba sha oya yemba na mouvement otonga banoyemba mo pa mtandu ando diriger mutu mo ba banoyemba pa mutu mo ba banoyemba pa ando ya bakuta no mo pa siko tema no diriger ngwa yemba ka bien est-ce que oyebi que intégration à faire rigolo na quartier la quartier latin intégration à faire rigolo na quartier latin parce que acceptant ndimi kaka que na signé contrat nazo kota quartier latin oyebi que quartier latin ça la fête na voyage oyeba ngo po yo sala ka production internet ah voilà est-ce que oyebi que arriver faire quartier latin ça la fête fête ngo zaka bwana ba ba c'est pas là est-ce que oyebi fête ngo ba demo kan tamba ko est-ce que oyebi tia ko imposer nga est-ce que oyebi que koya ya faire rigolo ba bandela Sylvie te tunani mo pa sala tika papa fololo asala makambo sentiment na mo makambo ezo rise na bito to koti makambo ngola na bena bino siko vérité mo kokane ora vérité te bando sola na oyo na ne mabete nga bengi Willy Musheni na tongo na bi Willy Musheni ko dambuka na Chims Kabengele po Chims Kabengele za ndena Chims Kabengele quadruple boss la gite mwana Londres tongo na ne mabete na Londres to na baba nani baba mama Rifat tona baba ale libani na Londres polémique c'est la polémique wana polémique tenga no comprendre wana batu ba vena wana Chims Kabengele sikoyo okay benga ce qui une autorisation ya boss na yo soko linga
même ata un mois obetana tour na Londres asenga passeport so boy va na benga te na benga oli mishena legi ah ala libana legi monia mama ki ba legi na solisi papi si bambia legi na solisi ba na bi est-ce que bon mon monsieur Koti abie mboke peli moto ta moni bato ba lo barate boke baka on a ça moi boy comme quoi qui quoi qui ah boy na boy collègue na ngana ana so ko lo bapo alumbi ke mnoko solo to ali ba nietro aseni no lumbi solo to faka diga aseni mais ko alo bana sakucha aseni ni ah ali ba nietro avandi be nietro nano donc ba collègue na ngana ba futa ngalo wa ba ndo fute o na mwana msala tilelo o ba ko répondre ka jamais pas muta fingi mongol wana ya tilelo donc ba pona ka de timgile sila soki muto ça l'émission a ko répondre mutu te to bengena hein to bengena non on répond les imbéciles bilo bi quadra corra qui pagate on répond les imbéciles par les silence kasi imba pana banguta ndenga chaka munoko ali talaba ndonge badili tozokanga bango na biso we shigito ite mongolo na bite ite mongolo turugo we shigito no pende sana uyemba ulika mongolo to betanga na musicien e bonga na musicien il veut bien na bite les émissions dans ça la émission on ça on ça la batterie live ngana ndolo baboyo lorsque mutu a loba a koka kotanga comment mutu te na télévision to traiter inaedi ba tika tant mutu a ça l'émission ko tanga comment mutu te to traiter ina ah lâche to traiter nani mutu a ça l'émission ko tanga comment te abanga ni kama kabu abanga ni makamu pendeza na mambo alo ba ani yana ana réseau est-ce que on comprendre nga pe que lelo o nenge caméra ni comme konzi ba la joie pichu na mando ba biblio ali bitalo ba junior molengi ba otala ngai est-ce on comprend que notre fond ko te problème ça te est-ce on comprend pe que on apportant comment mututé te ko banga tena te oh melo tanga mongol na lo basu ko na bi mongol zano ba be su ko musuti voilà tilapia obi koko mo ba benga koko mande fa pembe ba koko tu bagala mande fa pembe se batiki mande obi ete ayemba abo Asimba Azolo. Hôtel Mission Ferré. Asimba Azolo. Kasi Ferré pe mbaté. Koko Asimba Azolo apena succès pe na mboko. Na ebité me Ferré comme ta sali ngona. Soka apena succès na mboko wa fola tanga photo na. Muta Asimba Azolo ayemba Simbizolo. Tilapia. Koko mande fo pembe. Nako sote. Yoga note. Yoga. Juvenal. Yebe no amolo suspect. Émission, nazo rier na chombo bono do kedu de video no sira utabena tisi nazo rier babi diambo amelina ko sote poto so benga na so ko chombo bomani no ina charger mo pe poto so benga babi diambo amelina en tout cas atiga tout de bordeaux nazo na origete erdinge video origete makamuto lobi eza na sensité et ana sensité pour mutobi ke na boyaki na ngalo sa clip de comique ana sensité na bien est-ce que ba forcer qui ba piembo na boy abule mo monda ko ba pigeon na tungi nda ko na la Champions League na biso mo Neymar tika na ko so Champions League champion se fali pour pas décaper la de na bi Champions League na ko so te champion ne wana obi Champions League bo so ke ni États-Unis obi muto pesa ko ba Champions League ko fiolo mide Neymar esa na fali ofinge wo bana mtuti na makolo nani netinga legi mongolo bito basira zala netinga zana buto basira zala netinga tamuno laka tamuno ngana iko pare ngame lèvres j'ai des lèvres pétissantes là les appels no la paye ce qu'on dit maramela pe dia masalinga bien na bleu dame fisu ezaki ba blague mais nzoka na mela rappel no sola lo bien ko pe na TV mais na mono ni émission on est déranger bino tenga eri c'est nga faute parce que net après ça nga faute nazi appelle mobo pour rebi na micho na so na massa mobo mais projecteur ya Europe la plus jolie dame de Belgique Philomène Lumino moi si mon pembe so temi alimere blaguité abi tonton est-ce que makambu oyo faire à lobby bata quartier la te ba ko supportant ngo faire à lobby yomo lobby yomo ebisela ke awo ko chola sola mongol comment ne monsieur a fait et bon autant ba tango yo kutanga comment no tangaki
tena lobi na chimie na pote à part ça o mela mai ko sa mai mamute mamoto na biso na biso mongolo na sakala na be mission o mono longo tika na sengle wana collègue na ngai c'est normal de so moni na sa charger na magambo boye eza teke pona ko finga to pona nina zo riaka ndezo pesa pour osika na mona kwa théâtre bona mo kwa théâtre tunangani mtu loka quadra kuraman mtu loka kofelo mide juvenal kaka na voix wana kaka na voix wana asala ba magambo ebele ya teka o avant que internet existe asala magambo le logo tu bateli ba ko yeso sa magambo va internet papa pardon na bien na lukayo na luko to sala émission comprendre na nga faute to sala émission o loba na chano nga na onze ya petit mot ufake moshaya nabenga ngalo lazo te na luka tosala émission o répondre na bamakambo oyo ezela bino Philomène Lumingo ozela baréponse émission na solanga tuna na tanga bena kombo na bien mangolo na otanga de kombo déjà ne bande tango oya mana lobake bino bosaka na ke moya kasho ya prison ya makala obina esala yo sana kofi obotanga kombo obanga na gramo pao patrao faut tanga la kombo yo sana kofi kana kubanga ka ti yo sana kofi olgo taxi kombo ya la terre tanga komoni babo yoka baboga babenga bango ba capri baboga babenga bango ba teo ba vilain type bato ba illettré bato na habité babenga bango ba mongolo ba tila on voit na biso vérité on voit ba finga ka mutaligo na niveau de to solani o solanga et bon on a ça émission pardon na bien youtube en tout cas na habité chomo deux à carré et makambo ya courage mama nanga ekere coin ekere komazana Rende tezeloko de papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata